የሚፈልጉት መግደያ መሳሪያ ነውና ከቱርክ ድሮን እንደሚገዙት ሁሉ ከእስራኤል ደግሞ ሴሌብራይት የተሰኘ መሳሪያ ሸምተዋል። ከ5 ዓመታት በፊት ሚሊዮኖችን አውጥተው የገዙት ሴሌብራይት ስልክ መበርበሪያ ነው። Everybody is carrying a mobile device on their person, whether it be a smartwatch. የብልጽግናው አገዛዝ ከቱርክ ቲቢቱና አካቺ ድሮኖችን ገዝቶ እንደሚገድለው ሁሉ ከእስራኤል ደግሞ ሴሌብራይት የሞባይል መበርበሪያ መግዛቱን በ2023 የወጣው የአሜሪካ መንግስት ዓመታዊ የሰብአዊ መብቶች ሪፖርት ማጋለጡ አይዘነጋም። ከመይ ትኾኑ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና እዚ ሜጋ ስቱዲዮ ላይ ሳብስክራይብ ሼርን ኮሜንትን ብምግባር ተሓበሩ እናበልና ናብቲ ናይ ሎሚ ዛዕባና ክነጥወኩም ውግእ ኩሉ ሰብ ከም ዝፈልጦ ብዓያሹ መራሕትን ጽሉላትን ሓላፍነት ዘይስምዖም ከም ዝጅምሮ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ እዩ። ኣብይ ኣይፍትንን ኢልካ ውግእ ኣይጅምርን ኢልካ ምድብዳም ዝካል ኣይኮነን። እቲ ዝዓበየ ርቓሒ ድማ ዓቕሙ ብዘየገድስ እቲ ኣጀንዳ ናቱ ዘይኮነ ናይ ኢማራት ሃገራት ዓረብ እምበር ናይ ኢትዮጵያ ኣጀንዳ ኮይኑ ስለዘይፈልጥ እዚ ነዛ 4 ኪሎ ነዛ ኢትዮጵያ ከማን ክሕሉ ዘይከኣለ ቀይሕ ባሕሪ ኣፍ ደገ እናበለ ነቲ ነዊሕ ዝርግሐ ዘለዎን ወላ ሓንቲ ወይ ናይ ሓይሊ ባሕሪ ይኹን ሓይሊ ሰራዊት ናይ ኣጋር ሰራዊት ይኹን ናይ መካናይዝን ብኩሉ ብቕዓት ዘይብሉ ሰራዊት ትካል ዝዓነው ሒዙ ንቀይሕ ባሕሪ ከም ዓብይ ሃገር ጽልዋ ዘለዎ መሲሉ ምስ በዓል ግብፅን ምስ በዓል ስዑድን ምስ በዓል ካልኦትን ክዋደር እዩ ዝረአ ዘሎ። ኣብዚ እውን ኣጸቢቑ ክንጸር ዘሎ ሓቂ ኣሎ። ኢትዮጵያን ኤርትራ ኣጠንቂቓታ ዝብል ትረኻ ወይ ፍሬምን ከማን ክዕረ ዘለዎ ጌጋ እዩ። ብጣዕሚ ጌጋ እዩ። ብኣንጻሩ ከማን ናይ ኦህዴድ ስርዓት ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያን ኤርትራን ከጥቅዕ ይሻባሸብ ኣሎ ምባል ተመራፂ እዩ። ምክንያቱ ኢትዮጵያ ማለት ኣብዚ እዋንዚ እቲ ዝበዝሐ ህዝቢ ሒዙ ዘሎ ዝበዝሐ ህዝቢ ኣብ ኣምሓራን ከምኡውን ትግራይ ደሚርካ ሶማሌ ክልል ዝበዝሐ ካብ 70 ላዕሊ ህዝቢ ዓፋር ክልል ዓፋር ከምኡውን ክልል ህዝቢ ሶማልያ ወላይታ ሲዳማ እዞም ኩሎም ሰባት ኣንጻርዚ ውሒላ ስርዓት ኦህዴድ እዮም ዝቃለሰሉ። ስለዚ ዝበዝሐ ኢትዮጵያሲ ኣንጻር እዚ ወረበላ ጉጅለ ዝቃለስ ዘሎ ብሓፈሻዊ ኢትዮጵያና ክንገልጻት ኮይና ኣብ ታሪኽ ኢትዮጵያ ንመጀመርያ ግዜ ብሙሉእ ኤሊታት ናይ ኢትዮጵያ ኣንጻርቲ ማእከላይ መንግስቲ ዝዋጋእ ሓይልታት ንመጀመርያ ግዜ እዛ ሕጂ ተፈጢራ ዘላ ኢትዮጵያ እያ። ስለዝኾነ ኢትዮጵያ ዘይኮነት እቲ ኢትዮጵያ ምስ ኤርትራን ምስ ካልኦት ጎረባብትን ተደሚሩ ኣንጻር ናይ ኢትዮጵያውያን ዝቃለስ ዘሎ ጉዳን ናይ ጓና ስነ ልቦና ሒዙ ዘሎ መንነት ዘይብሉ ወረበላ ጉጅለ ስለዝኾነ ኢትዮጵያ ኣይኮነትን ንኤርትራ ተጠንቅቓ ዘላ ክዕረ ዘሎ ንብሎ ዘለና ድማ ነዚ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያን ኤርትራን ከጥቅዕ ይሻባሸብ ኣሎ ምባል ግና ብዓብዩ ኢትዮጵያ ማለት ብታሪኽ ብፖለቲካ ይኹን ብቱሪዝምን ብካልእ ኣዝዩ ናይ ዓለም ቅርስታት ይኹን እቲ ወርልድ ሄሪቴጅ ዝበሃል ናይ ቱሪዝም ሳይት እውን ኣብ ሰሜን ስለ ዘሎ ሰሜን ኣጉዲልካ ኢትዮጵያ ክትብል እውን ኣዝዩ ኣሸጋሪ ስለ ዝኾነ እቲ ሓኸለ ናይ ታሪኽን ናይ መንነትን ኣብ ሰሜን ስለ ዘሎ እዚ ድማኒ ብዘይ እዚኦም ኢትዮጵያ ክትብል ስለ ዘይትኽእል ኢትዮጵያ ኣጠንቂቓ ዝብል ጌጋ እዩ። ክሳብ ኣብ ሚድያታት ክረአ ከሎሲ ወቃ ብሙሉእ ዝብ ዲያስፖራ ዘሎ ሚድያታት ኮነ እቲ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ኣብ ትግራይን ዘሎ ብሙሉእ ዓቕሙ ዝቃለሶ ዘሎ ነዚ ወረበላ ናይ ጓና መንነትን ሳይኮሎጂን ሒዙ ኮፍ ኢሉ ተቐሚጡ ዘሎ ናይ ወፃኢ ኣጀንዳ ዘተግብር ዕሱብ ትካል ምዃኑ ክግለጽ ይግባእ። ምክንያቱ ኣብ ታሪኽ ይኹን ቱሪዝም ኢትዮጵያ ከምዛ ቀዲምና ዘለና ሓኸለ ኣብ ሰሜን ስለ ዝርከብ ኣምሓራን ተጋሩን ዘይብሉ ኢትዮጵያ ደኣ ንመን ኢና ኢትዮጵያ ኢልና ንገልጾ ኢልና እንተነሓትት እቲ ሓቀኛ መልሱ ከምዚ ክንገልጾ ፀንሓይ ገዚፍ ክፋል ኦሮሞ ዘይብላ ኢትዮጵያ ልዕሊ ፍርቂ ክልል ኣፋርን ዳርጋ ብሙሉእ ክልል ሶማልን ሲዳማን ወላይታን ዘይሓቆፈት ኢትዮጵያ ከመቢልና ኢትዮጵያ ኢልና ክንገልጻ ይከኣል። ብሙሉእ ጉራጌ ብፍላይ እቲ ኤሊት ኣንጻር ኢትዮጵያ ዛ ሕጂ ዘላ ብወረበላ ትምራሕ ዝቃለሶን ማእስዩ ዝጠፍኣልና ኢሉ ዘብሎን ዝበዝሐ ክፋል ናይቲ ኦሮሞን ዘይውክል ወረበላ መንጋ ከመይ ጌርካ ኢትዮጵያ ኢልና ክንገልጽ ንኽእል? ብዝኾነ ኢማራት ብመገዲ መጉልሕ ድምፂ ጌራ እንታያ ክትብለና ወይ ክትፍክር ትፍትን ዘላ ኢልና ምስራሓትት ኣብይከ ንመን ኣሚን እዩ ዝፍክር ዘሎ? እቲ ኣህጉራዊ ሰራዊት ንኣብይ ክወሃቦ ይከኣል እዩ ዝብል ዘሎ መፆ እዩ
ዝተዳለዉ ሰራዊት አሎ ዝበሃል ክሳዕ ክንደይ ሓቅታት አሎ ብዙሕ ኣገደስቲ ዛዕባት ሒዝና ቀሪብና ኣለና ናብ ኩሉ ንክባፃሕ ላይክ ሼር ሳብስክራይብ ግበሩ እናበልና ድሕሪ ዛ ሓፃር መሰጋገር ክምለሰኩም ኢና ሰናይ ምክትታል አንተ ምቅርት ፍጥረት መሰንቆ ዳዊት ዜማ ደሃያ ፍቅርህ ተናደይስ ህይወትኪ ህይወት ዘይትቆፅርያ ካንደኸም ብናፅላኺ ቀንአና ምን ሰባት ደሊኽያ ይርዮም ወሲድኺ ፈገፂ ብል ፈፂመ ዘይፀግቦ ይዳው ክዝወቀጦም ደብዳበኺ እናሻዒኖቦ ገለ ይቕስቅሰለይ ስውር ሕማም ንህቦ ዘስዓቡ እቲ ካብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዝስማዕ ዘሎ ሓበሬታታት ከም ዘመልክቶ ኣብይ ነቲ ኣብ ልዕሊ ኣምሓራ ጀሚርዎ ዘሎ መጠነ ሰፊሕ ወፍሪ ብጀነራል ሳሞራን ጻድቃንን ጀነራል መንጋግን ኣማኸርቲ ውግእ እናተሓገዘ የካይዶ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ብፍላይ ነቲ ብዓቢ ኣጀንዳ ወይ ታርጌት ገይርዎ ዘሎ ኣብ ጉዳይ ናይ ትግራይ ንምድምሳፍ ነቲ ኩሉ መስመራት ናይ ውግእ ይፈልጥዎም ተባሂሎም ተመይዞም ዘለዉ እዞም ቅልቅል ዝብሉ ዘለዉ ዝተፈላለየ ከም ጊዜ ከም ሙፁ ዝመፁ ዘለዉ ብዚ ሚድያታት በዓል ጀነራል ሳሞራን ጀነራል ጻድቃንን ጀነራል መንጋግን ምዃኖም እዮም ብተደጋጋሚ ዝግለጽ ዘለዉ ተሓደ ንዓፋር ተሓደ ንትግራይ ተሓደ ንወልቃይት እዩ ዝበሃል ዘሎ እቲ ጌታቸው ረዳ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት ኢልዎን ዝነበረ ኩሉ እቲ ትጥቀሙሉ ስልቲ ብላይ ስልትኹም ፈሊጥና ኢና ክብል ከሎ ብመንገዲ በዓል ሳሞራን ጻድቃንን ተቀደም ኣብ ግዜ ውግእ በየን ይብጎሱ በየን ኣቱኔ ናይ ሒዙ ቅድም ናበይ ገጾም ይኸዱ ንዑዮም ነቲ ኣረጊት ስልቲ ኢሎም ክገልጽዎ ዝጸንሑ ማለት እዩ በዚ መሰረት ማለት ከዓ ንሕና ስለ ንፈልጠኩም ንሕና ንመርሓኩም ስለ ዝነበርናስ ነቲ ትመጽኡ ቦታ ኣቐዲምና ክንቀምንሱ ቅርምሰኩም ኢና ዘምል መልእኽትዮም ክሕልፉ ንሰምዖም ዘለናን በብሓደ ድማ ዘም ጓሓላሉ በብ ውሽጢ ዝኽፈሉ ኣቢ ዝዋፍሮም ዘሎ ካብ ስየ ብርሃ ጀሚርካ ፈገር ከምኡ ውን እዚ ሳሞራን ጻድቃንን ንስልጣኖም ነቲ ስልጣን ደይኮነ ነቲ ኣብ ሃገር ዘሚቶም ዘጥረይዋ ሃብቲ ንዕኡ ንምሕላውን ድሕሪ ሻዕብያን እቲ ሕወሓትን ቲዲኤፍን ኣትዮም ናህና ረብሓ ኣብ ሓደጋ ከኣትዩ ካብ ዝብል እንተዘይኮይኖም እዚኦም ህዝቢ የብሎም ዜግነት የብሎም መንነት የብሎም አንጻር ህዝቦም ዝተሰልፉ ከዳዓት ባንዳታት ምዃኖም ኩሉ ሰብ ብኣካል ዝገልጾ ዘሎ ሓቂ እዩ እቲ ኣቢ ነዚ ንኣብነት ዝካይዶ ዘሎ ወፍሪ ናብ ኣምሓራ ቀንዲ ሕቶ እዚ ተልእኾ እዚ ከምቶም ብዙሓት ኢትዮጵያን ተንተንቲ ዝገልጾ ዘለዉ ኢማራት ብሓፈሻ ኣብዚ ጂኦፖለቲክስን ጂኦስትራቴጂን ጂኦኢኮኖሚክስን ምስ ስዑድን ምስ ግብፅን ተካይዱ ዘላ ቁርቁስ ብፍላይ ድማ ምስ ስዑዲ ኣብኡ ዘተኮረ ቁርቁስ ምዃኑን እዚ ውግእ እዚ ከዓ ናይ ውክልና ወይ ፕሮክሲ ምዃኑን ብተደጋጋሚ ክግለጽ ጸኒሑ ኣብይ ድማ ነዚ ኣጀንዳ እዚ ብተደጋጋሚ ተዋሂቡ ኣብ ኣኼባታት ምስጢራውን ክገልጾ ጸኒሑ ኢማራት ተቆጢዖም እዚ ከም ንዓኹም ከምዚ ዓይነት እምነት ዘንበርናልኩም ወላ ሓንቲ ዓቕሚ የብልኩም ነዚ ሚሊሻ ናይ ፋኖታት ክትስዕሩ ይትኽእሉ ነዚ ናይ ኦላ ክትስዕሩ ይትኽእሉ ንትግራይ ተብሉ ይትኽእሉ መስመር ኮሪደር ናይ ሱዳን ድሕር ክንውሕስ ኮይና እኮ ንስኹም እንድሕር ሰሪሕኩም ኢኹም ኣበየሎቲ ንዕጥቆኩም ዘለና ኣበየሎቲ ኩሉ ነውፍረልኩም ዘለና ኢላ ትቁጣዓሎም ስለዘላ እዚ ካብዚ ተበጊሱ ናይ ዕሱባት ናይ ሓይሊ ኣየርን ናይ ድሮን ኦፕሬተራትን ብዙሓት ናይ ኮሎምቢያን ሰራዊትን ክወሃቡ ምዃኑ ዝገልጾ ፀኒሕና ክንመልጾ ኢና ኣብይ ዝኾነ ዓቕሚ ብቕዓት ዘሎ ሰራዊት ከም ዘይብሉ ብተደጋጋሚ ክግለጽ ጸኒሑ እዚ ኣብቲ ወተሃደራዊ ገምጋማቶም ብተደጋጋሚ ገሊጾም እዮም እዚ ሕጂ ትስማዕ ዘላ ሓዳስ ወረግና ኢማራት ልዕሊ 10,000 ዝግመት ዕሱባት ሰራዊት እንተስ ካብ ኮሎምቢያ ወይ ውን ካብ ካልእ ኣራርያ ተምጻሉ ከም ዘላ እዚ ከዓ ክሳብ ካብ ሓይሊ ኣየር ሓይሊ መካናይዝድን ኣብቲ ኣጋር ሰራዊትን ከይተረፈ ዝስለፉ ብዙሕ ሰራዊት ተምጽ ከም ዘላ እዩ ዝግለጽ ዘሎ እዚ ክሳዕ ክንደይ ሓቂ እዩ ኢልና እንድሕር ሓቲትና መዓስከ ከምዚ ዓይነት ትርኢታት ሓድሽ ኮይኑ ይፈልጥ ኣብ ኢትዮጵያ ኢልና ነቲ ሕዱፍ ፓተርን እንድሕር ዳ ተወኪስናዮ እቲ ሓቂ ክመስል ይኽእል ኢልና ክንግምግም ንኽእል ኢና ንኣብነት ኣብ 1977 ኣብ ውግእ ምስ ሶማልያ ወራር ኢሎም ዝገልጾ ኣብቲ ካራማራ ውግእ ናይ ኦጋዴን እናበሉ ኩሉ ግዜ ዝጃሃርሉ 15,000 ሰራዊት ኩባ ካብ አንጎላ ንኢትዮጵያ ከም ዝተዋህባ ትዝክሩ እንድሕር ኮይንኩም ማለት ንሓገዝ ናብ ኢትዮጵያ ኣትዮም
معليا زي بلهم لعلقلتن شيء زقون جنرالات عروت مكونات كاب أجار كابت أما خرت قوينا من روسيا وي السوفيت حبرت نايت وان مكونات زركم دما متيمكم زنبرو توجن أو وجي إرتا تسلفهم بزحتكم تواو كندي مناوين كندي مبرع جرمانان إسرائيل كالوتن بحجز كم زتوا هوان تعدل كم زنبرتن إثيوبيا عند حد أبجمتيتنا حج ما كاب أبررت وجي ناي درون كيلاتات أوبريترات ساعة واقعت عصبات ناجتات ناي واغنر نبر ويون جمز أفريقيا قوم زبها زلو ناي سوفيت ناي رشا عصبات ألو دبها توايل زلو إمارات مويلة نأبي كتبوا مخانا يزغل زلو الزغن انتاي وتهدراوي واستراتيجيكاو لوت خمس زغليل كانتي محجز حلفه وقعت ابقمت زيتو ولا حنتي ناي وق تمكر زي بلهم انت زي كوينم كم زي غيركا زمص لوطي تقلالا كم زي لينا هنقمتو نخل تحطو غنا اتحدي قطم من مسمني اب مدموت اديخا بعصوبات زفتح وقخه بخميو تفتح كمي زرعي ميدنا حتى نغينا ناب جنرال سامورا جنرال صادقان جنرال منغا كنسغر ايت سامورا قن حجي كاب سلطان بورد تباريرو كي اخلو اب غزي وق تግራይ مس فيدرال تحابيو اب حد بعتي عميق بعتي كوينو نابي بحوغا يمخر كم زنبره تغليص نيرو سلمنتاي نميدا زي وردكا تبايلو مستوى طرون اي تعدم كون زعدمن يلن صنيحو دما نزي تدابخلو وق اي ساتوفون كبل تسمعي نيرو كسا حج دما نتግራይ ጎጹ بفرحن برعدن زاكل نتمريت كروقصو اي كالن ስለዚህ ናይ ትግራዋይ ምንነት ይሁን ስነ ልቦና ይብሉና አነ አቦይ ወልቃይቴ መስለኒ አደይ ሓፍተይ አደይ እርከብ ኩላን ሓፍተይ ዓባይ ግን ከም ዝበለትኒ ዝብል ወላ ታሪክ ናይ ኣብ ጽርግያ ሊተወሊዱ ወላ አምንታይ ተወሊዱ ከማን ናይ ስድሩ ምንነት ዘይፈልጥ ሰብ እዚ ወልቃይት ይብል ሓንሳ ካኒ ኣብ ወሎ ይውለድ ይብል ካበይ ከም ዝውለድ ኣይንፈልጦን ኢና ግን እቲ ናቱ መንነት ማለት እታ ሃብቲ ብስርቅን ብግፍዕን ዘኣከባብታ አዲስ አበባ ንዓዩ ክሕሉ ዝቃለስ ዘሎ እምበር ንአቢ አሚኑ ወይ ከዓ ንትግራይ ከድምዕን ክሕግዝን ሓዲም ዝገብሩ ነገራት የለን ሰኒሑ ድማ ከምዚ ዝገለጽናዮ ንዘይ ተዳሉ ኩሉ ውግእ ኣይሳተፈን ኢሉ እዩ ክሓድም ፈቲኑ ሕጂኸ መን ዓዲሞ ዳኣዩ ኣብ ሚድያ طبلق زبل زلو مش شعبيا صمدو مالت وردتي كبل زسمع زلو انتاي كوينو دا ناي ابي ناي سياسن صمدو اب ساعتو كومو دفيرو زي تزاربه كومون فجر سيه ابي تحابيو سرقتي جلز بلو هم بعجون ميليس شدشت زحواتهم تسلفهم كلتا طراي زاتولو نحزبنا بهروم زخفلو واغان جينا خاني نتحزبهم ندحنتو زقالوس زلو سبات حربኛات كم زغير قناشومسي انتو اي كويني سيب رهاسي كم سراقي زفلت اب تاريخنا هيوتو معاد جنزبات لعلميلونات سريقو مسحو قينو كابتي بإجر تخلا نعواد ببلشونا زحفران زواردان حدا بعلو سيب رهاي حجغا انتاي سلزغوني قالالو تعزيزو مخانم فلوت يوتي صادقان كا حابتو يدحللو اذا امينلو يكوننتي ابي اتي منغا كاخو وارتيو كلهم حق اب سلام قال خوينم كندي ززمتون زسرقون زنبرو وربلاتات عصبات قدمت باندارات ناي تግራይ نتراي حضرهم نيرترا حقوقهم هيبكم كيتواغو كبل دما انتاي مالتي بتي قني مالت تزاريبه خطبل اندا نرسا صمدو زليا صماليا زغونه ገጽ ምስጋ صمدو زليا كمون كلتا سلسته اسنان حزان نرسو مسغرصانا زي تصامد اسنان حزاسي نمنت ان صمدو تقام زلايل كان حديد كا بزي كانتا تكالان ربحان محلاو كال علامه يبلان نيرترا حقوقهم هيكون كيتواغو مالت كا نيرترا غصكم تواغو امبر نيرترا دجنجيركم كيتواغو يزول دول بحصر بلس مسابي كوينكم ناب ايرترا وغ صبقي يبلال مالتي اتي كونتراديكتوريز غورو گن ابزا حلفه حزب تግራይ وغ سلكي وي كمزي خمصنيحو حجگن كتواغو دهونكم ناب ايرترا غصكم انفت امبر نيرترا حقوم هيكم كيتواغو يبلالو سلازيس بمتكل وغ حزب تግራይ ጎቲቱኹም ጻሉ ሳይጾሎኒ ንአቢ ነቲ ዝልኦኸ ዘሎን ክሳብ ዘርብሐ ማለት ብዙሕ እንዲና ንሰምዕ ዘለና እንተደኣ ናይ በሓቂ ሰብኡት ኮይኖም ኣብቲ ባይታ በኣካል ወሪዶም ንሰራዊት አቢ ዘይመርሕዎ ኢልካ ተሓትት ወይ ጸቕጥ ትገብረሎም ዘለካ ወ ካብ ኣብ በዓትታት ናይ ሜዳ 4 ኪሎ ኮይንካ ከም ዝግበር ከም ትግበር ኣብታ ሜዳ ወሪዶም
بعلم يأززو شعو جغان مغانم كنمسكرولهم أبتا حوي بعلخا مرح حقوها هيبكاديخا قرص أنكا هيبكاديها أسنا أنكا هيبكا أبتا بايتا وريدكا نت سراويتي أزازسي إنو زلو نايموركنيا منغاز مرحو زلو نسخم تمكر لنا يمزي جيتا جوز ولو دما تي أرغيت ميلاتاتكم بين كم تموصوا بين كم تور انتا حسكم كم تموصوا نفولت أنا زولكم زحسكم سلتي سخاتكم داركم تسلتي سرحونيركم مصطرا يبت بايتا مشعو حدش سلتي دي خص انا حاكم قال حدش سلتي دي خص انا حاكم ولا أرغيت سلتي شعتريو مالتي أبتنا إمارات كأنا نملس إتي مجلس أبي زوج ناي إمارات مخانو كل سب زفولت أي نيرترا كاب زي نصرون زي تتقصبوتان وصي يبلالو ولا خاب جزاء أمريكان ولا خاب جزاء بحران مالتي كابوز قدد دما ناي بحري قداي كيدرف أبز ترير زباهيلو استقلت مجلس السفير له إذا كنت بزحات أوغران تن تزقلت أوزلو رؤي أواج وجي وحالاتي مارتين بلاوتون كل جزينا إثيوبيا دقفنا وحد دقف زفنر لازم مجلسي فيك قبل الدبلوماسيا وجيم تصفى مسكورة أدت أوتو زلو جيم قبل نسيقو مالدي إرتنا بوقعي وقص لزت أوجا نمولو تقرأي أمحران كل العفارن كم أنباثات قولان قطيرا كف كتولون من يدخل كلا وراركو جميري ببارلاما دما بوقعي أوجي أبي أحمد بسنا البناو متقعت دما بفخران بخارتا مقيارن كل فتينوي سلازي بزعبانا إرترا أبقى حزبلا تؤتو نمانيز بالكوتو درو ورار جمير كاس نهزبخا نسراويت كان نبارلامان نعالم بوغي جليس كاها ازي كم قولان نا إسرائيل كم قولان أبتي قولان سفيران هاقرا ودحنات هذا بنا إحنا عسب كن سفرين كان نبارلاما إخا جليس كا كان حجة غاني بتلقى قامي كارتاخت كيرن ازي فتصيمكا عين غرفنا مانم يدغفو ينصغو ببالم ببولم نابلكا بزح غزي فكيركا سزونكا جميري ማለት ምክንያቱ በፕሮፓጋንዳን ብስንም አልበናው መጥቃዕትን በአፓላማን ህዝብኻን ሰራዊትካን መግላጺው ሰራዊትካ ጀነራልካ ፊልድ ማርሻልካ በተደጋጋሚ ፈኪሮም ተጀሚሪ ትውግ ኤርትራ አብዛሃሎ ተደለ ዶብሮ ታበርቱቶ ተደለ አብ እንደርታቱቶ አብ كل عفارت أتو نمانم زمر كوتا إلين مخنياتو كتاتقع كمان نسل ألوا مالتيو ببري إمبتيف أتاك كل سيب كم زبا زولو دما زي إمارات قبرزلا زانا شحن شعتم إتن سرعان كتن زتولدت هاجر نزا شحن كينو شحن هاجر نتصنصوا علينا النابلة التجهر عمبخ هاجر إثيوبيا كم دلاي إزان يخدمان ألو إتي أبزوبا زمس زلو حدقنيا وعقنا يحقوني زلو مودعتو نماني كندرو قنا أبتا بايتا آخر الجميل له كمزي جوارز ولا دما أبتزغف الزمن عالمنا أنت زا أملح انتاي قيرنا نزخفو مراحي نزورة بالله زا عد لنا كبل تسمع أسي تحاكي مودعتو كسحنا مخانو كفلتي قبا فيلد مارشا درون كاب ميغا ستوديو أننا جنرال أرغان ወደ ጅቡቲ ስንሄድ ሶስተኛ ሰው እንደጨመርና ያውቁ እኔና ደብረጽዮን ተነጋግረን ነው ወንድሙን ይዘው ሄድ ተባልኩ ሌሊት ከቤቱ ቀስቅሼ ተያይዘን ወጣ ገና ስንወጣ ድርድሩ እንዲሰምር ፍላጎት የሌለው ሴንትራል ኮማንድ ውስጥ አባል የሆነ ሰው ናይሮቢ ላሉ አክቲቪስቶች ግራቱ በሚስጥር ነው ውይይቱ መደረግ ያለበት ነገታቸው የያዘች አውሮፕላን ከመቀለ ተነስታ ጅቡቲ እየሄደች ነው ሬድዋን እና ጌዲዮን ከፌደራል መንግስት ይላል ይሄን ሌላ ሰው ሊያወጣው አይችልም ውይይት እንደጀመርን ይሄ ወጥቷል በሚዲያ ሁሉ ሲንሸራሸር የፌደራል መንግስት ወካይ ምኑን አምነን ነው እናንተ ጋር ምን አሁን ሚዲያት ሊክ ያረጋችሁት ለሚዲያ ካለኝ ቅርበት አንፃር ማለት አንዳንዱ እኔ ላይ መጣጣት የሚቀስሩ ሊክ ማድረግ መስለው ሳውዝ በጣም አንግሪ አሜሪካኖቹ ማይካመር በጣም እንተናለ እኔ ሌላ ዞዛፊት ሌላ ውይይት አድርገን ነበር ከዛፊት በዛው ውይይት ላይ ፌደራል መንግስቱ ይሄን አረጋሉ ብሎ የገባቸውን ቃሎች እኔ ከጀነራል ጻድቃን ጋር ሆነን ጥሩ ይመስላል ይሄ ነገር ግምት ውስጥ እናስገባ እንዴት ትላላችሁ ይሄን ነገር በጦርነት ነው መፍታት ያለብን የሚል ጠንካራ እምነት የያዘ ትንሽ ኃይል አለ እዛው ውስጥ ሰላሙን የማይፈልግ ኃይል አለ ቅድም እንዳልኩ ከተመለስኩ በኋላ ሪፖርት አድርጌ ምን የሚል ወጣ ልክ ሚስጥር ተገኘ ብሎ በየሶሻል ሚዲያው የሚበተናል
ከሬድዋን ሁሴን ጠረጴዛ የተገኘ ማስታወሻ ተብሎ ተጻፈ። እንደዚህ መረጃ እንመራለን፣ ደህንነት እንመራለን የሚሉት የኛ ሰዎች ናቸው። ይበትኑታል። ከዛ ውሸት እንደሆነ ሰባታችን በተሰበሰብንበት ነገርኳቸው። ከራሳችን የወጣው ይሄ። ምክንያቱም እኔ ብሪፍ ሳደርጋቸው ሬድዋን ያልሰማው ምክንያቱም ማስታወሻም አልያዘም ኢን ዘ ፈርስት ፕሌስ ሬድዋን ያልሰማው ማይክ ሀመር ለኔና ለጻድቃን ብቻ ለብቻችን የነገረን ነገር ነበረ። እሱ ሪፖርት አድርጌላችኋለሁ እዛ ጽሁፍ ላይ ይሄ የተባለ ነገር። ስለዚህ ሰባት ሰዎች ነን፣ እዛ ውስጥ ያለ ሰው ነው። Offer our experience to share it with you, but we want to do it as partners. We want to have as many Israelis go to Ethiopia and invest in your dream and your vision, because we believe it can be realized. We also know that the first prerequisite of any government, of any society, is security. We are both being challenged. We're being challenged by radical Islamic terrorists. They not only challenge us, they challenge the world. And we believe that we can offer some experience, some shared experience that we have garnered because of our unfortunate need to defend ourselves. We've developed expertise that can help a sister democracy that is faced with similar challenges. Equally, we created here in Israel, Mr. Prime Minister, we created a special capacity in cybersecurity. And I know later on today you'll be going to Beersheba to see our center. I think it's perhaps the leading center of its kind in the world. And again, I think this is a field ripe for cooperation between Ethiopia and Israel.